अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की किस्त में हम गुज़िश्ता किस्त के सवाल पर बात करना जारी रखेंगे कि क्या आदम एक तारीखी शख्सियत था या फिर एक अलामती शख्स। जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। हम आदम से मुतल्लिक सवाल पर बातचीत को इस किस्त में जारी रखते हुए, क्या आदम एक तसव्वुराती अलामती शख्स था या वो एक तारीखी शख्स था। गुज़िश्ता किस्त में हमने इस हिस्से के ताल्लुक से जवाब दिया था, क्या आदम इंसान था या इंसान आदम था। यकीनन जब कलाम में लफ्ज़ आदम इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है इंसान, तो इसका मतलब है कि आदम पहला इंसान था, और जब लफ्ज़ आदम इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब था कि आदम जो कि पहला इंसान है, यानी दोनों अल्फाज को एक ही शख्स आदम या आदम और हवा के लिए मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आज हम चंद आयात पर गौर करेंगे जो साबित करती हैं कि आदम एक हकीकी तारीखी शख्सियत है जिसका एक आगाज था और फिर इख्तिताम था। वो कितने साल जिंदा रहा, वो क्या लाया, उसकी औलाद कौन थी, उसके कितने बच्चे थे, उसने क्या किया। वो बातें जो आदम की तारीखी हैसियत की तस्दीक करती हैं वो ये हैं: आदम का नसबनामा, जिसका जिक्र पैदाइश की किताब के 5वें बाब में किया गया है। नसबनामा की पहली फहरिस्त में यूं लिखा है: ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज़ वो खलक हुए। फिर लिखा है, और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत व शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। अब सवाल है, अगर आदम महज ख्याली या अलामती या अफसानवी किरदार था तो हमें यह कैसे मालूम हुआ कि वो कितने साल जिंदा रहा, और उसके बेटे का नाम कैसे मालूम हुआ जो उससे पैदा हुआ था, और हमें आदम के उन बच्चों के नाम कैसे मालूम हुए जो पहले पैदा हुए थे, यानी काइन और हाबिल। इसके बाद हमें नसब नामों की फहरिस्त कैसे हासिल हुई। जैसा कि सेत के बारे में बताया गया है और फिर सेत के बाद बताया गया कि कौन पैदा हुआ था। इसके बाद हमें सेत के बारे में बताया गया है, फिर अनूस, और फिर बताया गया है कि अनूस से कौन पैदा हुआ है। यानी ये नसबनामा तस्दीक करता है कि आदम एक हकीकी तारीखी शख्सियत था। हमें हाबिल, काइन और सेत के नसबनामा की पहचान किस तरह होती। अगर हम आदम की तारीखी हैसियत को ना पहचाने, क्या ये हो सकता है कि फहरिस्त का आगाज़ अलामती किरदार से हुआ हो और इसके बाद के किरदार जो थे वो तारीखी थे? यकीनन ये माकूल बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक और नसबनामा भी है जो पहले तवारीख के पहले बाब में मौजूद है। पहला तवारीख पहले बाब में नसबनामे का आगाज़ आदम से होता है, जहाँ पर लिखा है: कीनान, महलल, ईल, यारेद, हनूक, मतु, सिला, लमक, नू, सिम, हाम और याफ्त। एक मंतकी सवाल है, क्या आप याफ्त, सिम और हाम की तारीखी हैसियत पर यकीन रखते हैं? नू की तारीखी हैसियत पर यकीन रखते हैं? आप कहेंगे जी हाँ। क्या आप नू से पहले एक शख्सियत की तारीखी हैसियत पर यकीन रखते हैं? नू की औलाद और नू की तारीखी हैसियत पर यकीन करने के लिए नूह कहाँ से आया था? वो फितरी पैदाइश के नतीजे में आया था। फहरिस्त को नीचे से ऊपर तक पढ़ें जब तक आप आदम तक ना पहुंच जाएं, जैसा कि कलाम मुकद्दस में पहले तवारीख के पहले बाब में लिखा है। पैदाइश 5वां बाब और पहला तवारीख पहले बाब में हमें आदम की तारीखी हैसियत नजर आती है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में होसिया 6 बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो यहोवा खुदावंद कलाम कर रहा है। खुदावंद जो है कदीम लोगों के बारे में, और खुदावंद उनकी बेवफाई के बारे में बात करता है, और वो उनके बारे में कहता है, लेकिन वो अहद शिकन आदमियों की मानिंद हैं। ऐ खुदावंद, किसने तुझसे बेवफाई की? वो कहता है इसराइल के लोगों ने। ठीक है, उन्होंने किस तरह काम किया? वो कहता है आदम की तरह। लेकिन क्या आदम एक हकीकी तारीखी शख्स था जिसने अहद से बेवफाई की? वो कहता है हाँ, मेरे और आदम के दरमियान एक अहद था और आदम ने मेरे अहद के साथ बेवफाई की, और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए होसिया 6:7 में यहोवा के अल्फाज के मुताबिक आदम एक तारीखी शख्स था। लूका 3 में हम पढ़ते हैं, कहता है मसीह खुदा का बेटा, और फिर वो मसीह के नसबनामे को ऊपर से नीचे तक बयान करता है, यकीनन मरियम के जरिए, क्योंकि मती में मसीह का नसबनामा यूसुफ के मुताबिक है और लूका 3 में मरियम के नसबनामे के मुताबिक। और पढ़ते हुए आप आदम का बेटा और खुदा के बेटे तक पहुंच जाएंगे। तो फिर आदम एक तारीखी शख्स था जो जमीन पर मौजूद था,
وہ خدا سے نکلا تھا یا خدا کے ہاتھ سے بنایا گیا تھا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ وہ زمین پر ایک تاریخی شخص کے طور پر مخصوص سالوں تک یعنی 930 سال زندہ رہا۔ وہ مر گیا اور اس کی اولاد بھی تھی۔ اگر ہم متی 19ویں باب میں مسیح کے الفاظ اور تعلیم کو پڑھیں، مثال کے طور پر شادی اور طلاق کے مسائل کے تعلق سے، تو وہ کہتا ہے، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنایا؟ یہ بات کہاں ملتی ہے؟ پیدائش پہلے باب میں۔ پھر 19ویں باب کی 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ آیت کس کتاب کا حوالہ ہے؟ اس کا ذکر پیدائش دوسرے باب کی 24ویں آیت میں ہے، جب وہ آدم اور ہوا کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ دونوں ننگے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ متی 19ویں باب میں مسیح نے پیدائش پہلے اور دوسرے باب کا حوالہ دیا جو اس بارے میں بات کرتے ہیں، آدم اور ہوا، مرد اور عورت، نر اور ناری۔ اگر آدم تاریخی شخصیت نہ ہوتا تو مسیح اس کا ذکر نہ کرتا کہ وہ تمام انسانوں کا باپ ہے۔ ابتدا میں خدا نے انہیں نر و ناری پیدا کیا۔ اب ایک اور بات بھی ہے، اگر ہم اسے پہلے کرنتھیوں کی 15ویں باب کی 45ویں آیت میں پڑھیں تو یہ باب جی اٹھنے کا باب ہے، جبکہ پولس رسول یہاں مسیح کے جی اٹھنے کے مقدمے کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ یعنی جب خداوند نے پہلے آدم کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، لیکن مسیح زندگی دینے والی روح ہے۔ پولس آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ پہلا آدم اور آخری آدم، کیا پہلا آدم تاریخی شخص تھا؟ یقیناً۔ دوسرے آدم یعنی مسیح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقیناً وہ بھی تاریخی شخصیت ہے، یعنی پولس پہلے آدم کی تاریخی حیثیت کی تصدیق کرتا ہے۔ رومیو 5 12ویں اور 14ویں آیت پڑھے تو ایک اور مثال ملتی ہے جو آدم کی تاریخی حیثیت کی تصدیق کرتی ہے۔ رومیو 5واں باب 12 تا 14 آیات میں وہ کہتا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو نہیں تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، پہلا آدم کون ہے؟ یہ نہ بتائیں کہ وہ ایک تاریخی کردار تھا، وہ آدم تھا۔ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آدم ایک علامتی شخص تھا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ موت نے آدم سے موسیٰ تک حکمرانی کی۔ یعنی وہ آپ کو وقت کا دورانیہ دیتا ہے کہ اس تاریخی شخص کا آغاز ہوا اور اس کا اختتام بھی تاریخی شخص کے ساتھ ہوا۔ اس دور کا اختتام موسیٰ پر ہوا، لیکن آغاز آدم سے ہوا تھا۔ یعنی آدم ایک تاریخی شخص تھا اور موسیٰ بھی ایک تاریخی شخص تھا۔ آدم سے موسیٰ تک موت نے حکمرانی کی۔ جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی، اس کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا، گناہ نہ کیا تھا۔ آدم ایک تاریخی شخص تھا ناظرین، اور ایک حقیقی تاریخی شخصیت تھا، اور وہ پہلا آدم تھا، پہلا انسان جس نے گناہ کیا۔ پھر مسیح جو دوسرا آدم ہے وہ آیا، آسمان سے آیا اور اپنے ایمان لانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے میں کامیاب رہا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔